हेलो एवरीवन आपण मानको मो चैनल रे स्वागत आज ए वीडियो रे आमे आलोचना करिबा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट रे काहे की जॉइन करबा उचित कि यह सत्यरे एक सुजोग अटे केमिति लोक अर्निंग करूछंदी सत्य कोन आउ आपण कोन पाई परिबे। ठीक अछि तेबे चलंतु आरंभ करिबा। हां आरंभ करिया पूर्व आपण को गोटे अनुरोध आपण जदि मो चैनल को नुआ करी देखुछंदी तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऊपर क्लिक करिया को जमा ही भूलिबेनी। चलंतु संपूर्ण वीडियो टी को देखिबा। ठीक अछि तो फॉरएवर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरएवर कोन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हेउची फर्स्ट हला 45 वर्ष पुराना अंतर्जातीय कंपनी अटे। यह 167 प्लस देश रे व्यापित अटे। एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट हेल्थ वेलनेस स्किन केयर और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट सारा विश्व को पठाउची। तो आकु कहती कौन ना एलोवेरा की पत्ते मधुमक्खी की छत्ते तो मधुमक्खी भी प्योर हनी तार बिक्री होता है। ठीक है तो यह नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल ले काम करे जोठारी प्रोडक्ट बिक्री करी और टीम तैयारी करी लोक माने आमदानी करंती। ठीक है जी पहले राइट तो फॉरएवर कौन हमको सपोर्ट देता है। फर्स्ट ऑफ फॉरएवर नो जॉइनिंग फीस पड़ता है, नो मंथली टारगेट थाए, फ्री जॉइनिंग, फ्री ट्रेनिंग, इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लीगल एथिकल एंड रजिस्टर्ड कंपनी अटे। नो रिस्क लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस रे जेमती रिस्क आसी थाए आपण धर गोटे छोट गोटे जलखिया दुकान आरंभ करछन्ती तो आपन को लाख रु 1.5 लाख टंका खर्च करिया को पड़ी थाए किंतु एथारे सेते न थाए। देखंतु आपण जो ट्रेडिशनल जो आनी लाख 1.5 टंका हमको निश्चय गोटे रिस्क रहइबो जे आपण सेही समय भितर ताको परिशोध करिया को पड़िबो नचेत आपण को ऊपर गोटे बर्डन आसी पारे किंतु ये बिजनेस रे आपन को सेतक रिस्क नहीं छोट अति कम रु कम पैसा रे आपण निजर व्यापार आरंभ कर परिबे। ठीक अछि यही कारण अन्य लोक फॉरएवर को सेफ साइड बिजनेस भाबे चयन करिथांते। राइट चलंतु देखिबा फॉरएवर जॉइन कर 7टी बड़ लाभ कौन कौन बड़ लाभ होते ना एक्स्ट्रा इनकम होता है। बहुत लोग प्रति मास 10 रु 50 हजार साइड इनकम अर्न कर सक्षम होता है। टाइम फ्रीडम मिलता है फुल टाइम जॉब जनाशुना पढ़ा पढ़ा शुणा चाकरी सहित अपने जॉब टी को आरंभ करें। सेकेंड है लो इन्वेस्टमेंट रे होता है करिथांती एवं हाई रिटर्न आपन को प्रॉफिट मिलता है। तापरे जॉइनिंग फ्री थाए हाँ प्रोडक्ट निश्चय परचेज करी एक्सपीरियंस नहीं अन्य को शेयर करेंगे। यह ट्रेडिशनल बिजनेस तुलन में बहुत माने 1% खर्च होता है। ठीक है जी तापरे कौन को प्रोडक्ट केमतिया प्रोडक्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट एलोवेरा ड्रिंक्स पर्सनल केयर वेट मैनेजमेंट स्किन केयर सब ग्लोबली सर्टिफाइड अटे। ताको मेन होची इंटरनेशनल एलोय साइंस काउंसिल द्वारा सर्टिफाइड करा जायछि एक नंबर 1 ब्रांडेड जेन्युइन प्रोडक्ट। तापरे ट्रेनिंग और मेंटरशिप भी आपन को फ्री रे मिली थाई। ठीक है जी फॉरएवर आपन को लीडरशिप मार्केटिंग कम्युनिकेशन सेल सब सिखा जाए फ्री ट्रेनिंग फ्री माने फ्री ग्रोथ है फ्री रे आपन ग्रोथ पाई पाइबे फ्री रे ट्रेनिंग पाइबले फल रे आपन फ्री रे ग्रोथ हो जाए केमिति बेपार टिको आरंभ करी आपन इथरे लाभवान होई परिबे सेही विषय रे शिक्षा दिया जाय। ठीक है जी तो मेन मेन आउ कोन बेनिफिट थाए मेन होची ट्रैवल सम काहा को विदेश भ्रमण करिया को इच्छा न थाए समस्त को मत भी चाहतले आपन भी चाहतले समस्त भी इच्छा थाए तो एथरे से फैसिलिटी अछि आउ कार प्लान मध्य अछि आपण जेते चाकरी बड़ बड़ चाकरी करथले भी बेले बेले अक्षम होइतांती खंडे कार किनिया पे हाँ बाइक जाई ताई लोन फोन करके करी कि कार टी किनिया बहुत कष्ट होइताय। समस्त मोर इच्छा थाए हम दिन ना दिने गोटे कार रे चढ़ीबा बुलीबा और
ମଜାମସ୍ତି କରିବା ହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବା ଛୋଟ ବେପାର ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବେପାରକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏ ଲାଭ ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଥେ ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥାଏ, କାର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ, ଆଉ ଲିଡରସିପ ବୋନସ। ଆପଣ ଯେତେ ଲିଡର ବନି ବନି ଯାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ ବୋନସ ସେତେ ମିଳୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲେଭେଲ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିପ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କି ମିଳିବ। ଏହା ଫ୍ରିରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ବୁଲିବେ ସବୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ବିୟର କରିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର 2 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ବି ଫ୍ରିରେ ଯିବା ପାଇଁ କି ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ ସେ ବି କମ୍ପାନୀ ଦବ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିପ ରହୁଛି, କାର ପ୍ଲାନ ରହୁଛି, ଆଉ ଇୟରଲି ବୋନସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଲିଗାଲ ବିଜନେସ ଅଟେ। ଆପଣ ଯୋଉ ବିଜନେସ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେହି ଅନେକ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଧର କିଛି ଚାକିରି ଯେମିତି କି ବେପାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଫରେଭରରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର କିଛି କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥାଏ। 3 ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଜନେସଟିକୁ ବୁଝିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଫରେଭରରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଜଏନ କରିପାରିବେ? ଫରେଭର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ହାଉସ ୱାଇଫ ମାନେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ ୱାର୍କର, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ସ୍ମଲ ବିଜନେସ ଓନର ବି, ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ ବି, ଏନି ୱାନ ଲୁକିଂ ଫର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ସେମାନେ ଜଏନ କରିକି ତାଙ୍କର ପାସିଭ ଇନକମ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ଫରେଭର କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାମ? ଏକ ରେଜିଷ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଡିଏଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମେଣ୍ଟର ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁଦିନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ରେଗୁଲାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ନିଜର ଗ୍ରୋଥ ପାଇବେ। 20ରୁ 40 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲିଂ କରି 2ଥିରୁ ଆପଣ ବୋନସ୍ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ସ୍ଲୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ ଗ୍ରୋ ହବ। ଫରେଭର ବିଷୟରେ ମିସକନସେପସନ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହା ଚେନ୍ ବିଜନେସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେୟା ନୁହେଁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଟିମ୍ ତିଆରି କଲେ ଆମଦାନୀ ହେବ ସେୟା ବି ନୁହେଁ। ରିଟେଲ ପ୍ରଫିଟ ପ୍ରମିସ ଦୁହେଁ ଥାଏ। ଏହା ଫେକ୍ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ। 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ଆଉ 167 ପ୍ଲସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପ୍ରେଡ ପ୍ରୁଫ। ଆଉ ଏଠାରୁ କଣ ଦରକାର? ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଫରେଭର କହିଲେ ମାତ୍ର ଅର୍ନିଂ ନୁହେଁ, ପର୍ସନାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅପଗ୍ରେଡ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଫରେଭର ଭିଡିଓ ପ୍ଲିଜ କହି କମେଣ୍ଟଟିଏ ଲେଖନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବେଲ ଆଇକନ ଉପରେ ଅଲ୍ ଉପରେ ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଠିକ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ମତେ ଲେଖିକି ପଠେଇବେ। ମତେ ଇନ୍ସପାୟାର ମିଳିବ, ମୁଁ ତାকে କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା ମୁଁ ସେଟା ସୁଧାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇବି। ତ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପଇସାଟି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ।